Tapos pag gusto mo marami lahat kuha guys. Pero gusto mo ng mukha. Basta ka dun rin. Tadaanin niyo po si Emmy. Magpipinyo po. Ay, hoy, nagsisimula na. Relax, ma'am, relax. Pwede na tumado ka sa TV. Relax, relax. Okay na yan. Palakpak pa yan. Palakpak dyan, palakpak! Palakpak, please! Sir, bawal lang mo. Sir, hatak sa labas, sa labas. Yan. Palakpak! Ma'am, hawak po ng rope. Ma'am, sa labas po. Ma'am, hawak ng rope. Yan, para mag-stable po ng konti. Yan. Go, relax. Hindi, medyo bilisan mo. Sliding. Relax. Go, Ma'am Jen! Go, Ma'am Jen! Basic, basic. Bawal humalik sa tubig. Sabihin nga ako tumawag. Sir, salamin po. Just like Lumalis, Jenny. Just in case. Palakpak! Palakpak, Mamerd! Go, Ma'am Merge! Bilisan mo! Like talaga! Grabe! Oh! Go, Ma'am Merge! Ready na, ready na! Go, Ma'am Merge! Muna ka natin. Okay, palakpak na agad! Go, Ali! Ali! Go, Yakshi! Grabe! Grabe! Let's go! Pahinga ka muna, Mamerd! Yay! Go, Ma'am Sam! Go, Ma'am Sam! Yun, bilis! Yan naman pala eh. Grabe! Grabe! Basta pahinga ka! Oy, Sai! Palakpak! Go! Ay, kalaban niya si ano? Ba namin? Nakakpak sa isla na. Ay, na! Go, Sai! Go, Sai! Grabe, yung gagamba namin, oh. Grabe, grabe. Oh, oh. Relax, relax. Let's go, Mami. Go, Sai! Ay, grabe. Taong gubat, Jar! Parang naglalakad na lang ah. Taong gubat, Jar! Bilisan mo, man! Walang sa magdi! Thank you. Ako na. Go! Let's go! Go, man! Patagal, Mamerd! Hindi, huwag mo lagyan ng bigat yan. Gumit na ka. Huwag ka sasandal. Sige, sige, tuloy. Pinapahabol. Napahabol mo. Wala, ikaw ka. Lamang na tayo. Nice. Huwag ka sasandal sa gero. Meron ka na pag nasandal. Okay na yan, sir. Mas maganda yan gitna yan. Hoy, nakakuha na ano moment. Balance eh. May ano. Force balance? May beat. Go, Mama Lynn! Ay! Ano? Eto na! Mag-best
Best friend! Okay lang yan, Mama Lin. Relax ka lang. Okay lang yan, Mama Lin. Okay lang mamalit, konti lang naman, konti lang. Okay lang yan. Dadaan lang. Kailangan inahabol. Mama Lin, take your time. Kailangan inahabol, ha? Mama Lin, okay lang yan. Ano yung kalaban mo? Malabang, yan, mahabang. Let's go! Palakpak! Sino na sa? Let's go! Sino na si Ikaw? Si Em. Okay na lang sila. Isa na lang. Last na yan. Isa pa sa atin. Okay na yan. Tatapusin daw yan. Kailangan naman kasi Ijo. Nailis.